वर्तमान आमे त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र निर्णय करिबा। समकोणी त्रिभुज क्षेत्र में कौन होची देखिबा। त्रिभुज ओ ताहार अंतर्देश को एकाठी नेले आमे त्रिभुजाकार क्षेत्र पाइबा। त्रिभुजाकार क्षेत्रर क्षेत्रफल कहिबा जहा त्रिभुजर क्षेत्रफल कहिबा सेया अटे। समकोणी त्रिभुज क्षेत्र में समकोणर सम्मुखीन बाहु को त्रिभुजटीर कर्ण कहा जाए। एही कर्णर दैर्घ्य अन्य दुई बाहुर दैर्घ्य ठारू बड़। वर्तमान एही समकोणी त्रिभुजर अविकल नकल को मु तार कर्ण को लगई रखिबी। देखिबा कौन होची। आमे देखि पारुछे जे यह गोटे आयत क्षेत्र हो जाउछि। आयत क्षेत्रर क्षेत्रफलर सूत्र कौन? दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। एठारे आमे देखिले आमे नैथिबा समकोणी त्रिभुज एवं तार अविकल नकल को एकाठी कले आमे गोटे आयत क्षेत्र पाइलु। ताहले आमे नैथिबा समकोणी त्रिभुजटीर क्षेत्रफलर 2 गुण आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल संगे समान। ताहले समकोणी त्रिभुजटीर क्षेत्रफल केते हबो? आयत क्षेत्रर क्षेत्रफलर अधा। आमे जानू आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल समान दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। ताहले समकोणी त्रिभुजटीर क्षेत्रफल समान 1/2 गुणन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। आयत क्षेत्रटीर दैर्घ्य जहा समकोणी त्रिभुजटीर भूमि सेया। भूमि को मु बी रूपे नौछि कारण भूमि को इंग्लिश रे बेस कहती। आयत क्षेत्रटीर प्रस्थ जहा यही समकोणी त्रिभुजर उच्चता सेया। उच्चता को इंग्लिश रे हाइट कहती। तेणु मु ताकु एच रूपे नौछि। अर्थात समकोणी त्रिभुजटीर क्षेत्रफल समान 1/2 गुणन भूमि गुणन उच्चता। ताहले आमे पाइगले समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल समान हाफ भूमि गुणन उच्चता अर्थात हाफ BH। वर्तमान आमे सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र निर्णय करिबा। एठारे आमे देखुथिबा त्रिभुजटी गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज अटे। एहा हेउछि सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर उच्चता। ताकु आमे H रूपे नबा। वर्तमान मु उच्चता को समान 2 भाग करुछि। वर्तमान आमे स्क्रीन को टिके भल भाव नजर करिबा। देखिबा कौन घटुछि। एठारे आमे देखुथिबा आयत क्षेत्रर दैर्घ्य जहा सूक्ष्मकोणी त्रिभुजटीर भूमि सेया। अर्थात आयत क्षेत्रर दैर्घ्य होउछि B। आयत क्षेत्रर प्रस्थ केते? आयत क्षेत्रर प्रस्थ होउछि आमे नैथिबा सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर उच्चतार अधा अर्थात हाफ H। ताहले आयत क्षेत्रटीर क्षेत्रफल समान दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान दैर्घ्य जगह आमे लिखिबा B गुणन प्रस्थ जगह आमे लिखिबा हाफ H। ताहले समान केते हे जिवो? हाफ B गुणन H। किंतु एही आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल जहा आमे नैथिबा सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल मध्य सेया। कारण आमे नैथिबा सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर अंशरू एही आयत क्षेत्रटी सृष्टि हेछि। तेणु सूक्ष्मकोणी त्रिभुजटीर क्षेत्रफल समान हाफ B इंटू H अर्थात हाफ भूमि गुणन उच्चता। ABCD सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफल समान भूमि गुणन उच्चता समान BH। त्रिभुज ABC र क्षेत्रफल समान केते? वर्तमान आमे स्क्रीन को टिके भल भाव देखिबा कौन हेउछि। त्रिभुज ABC र क्षेत्रफल समान ABCD सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफलर अधा समान हाफ BH समान हाफ भूमि गुणन उच्चता। यह हेउछि गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज जहार भूमि हेउछि B।
ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କେମିତି ପାଇଲେ? ଆମେ ନେଇଥିବା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଅବିକଳ ନକଲକୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଧାର ସହିତ ଲଗାଇ ରଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନେଇଥିବା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ମନେକର ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା h, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ଯାହା, ଆମେ ନେଇଥିବା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଥାତ୍ b ଗୁଣନ h। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ତାହେଲେ ହାଫ୍ b ଗୁଣନ h ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏହି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ହେଉଛି b, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭୂମି। ଏହି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତାକୁ ମୁଁ h ରୂପେ ନେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ h। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଭୂମି ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ b। ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ହାଫ୍ h। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଂଶରୁ ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା, ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ। ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି b, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ହାଫ୍ h। ତେଣୁ ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ b ଗୁଣନ ହାଫ୍ h ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ b ଗୁଣନ h। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହାଫ୍ b ଗୁଣନ h ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା।